May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ika-5 nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mayo 2, 2024. Karong adlaw usab mga igsuon, ang simbahan nagahandom sa kapiyastahan ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Si San Atanasio mga igsuon natawo sa Alejandria, sakop sa nasod sa Ehipto niadtong tuig 295. Mikuyog siya kang Bishop Alexander o obispo Alejandro ngadto sa Konsilyo sa Nicea tuig 325. ug mipuli kaniya isip obispo sa Alejandria sulod sa 45 ka tuig. Kini si San Atanasio mga igsuon, nakigbatok siya nga maisugon sa mga sayop nga pagtulunan sa pari nga si Arios kinsa naglimod sa pagka-Dios ni Hesukristo. Tungod niini, miagwanta siya daghang kasakit ug kalisdanan pinaagi sa pagdistiyero niya, murag i-desert ni siya ba, no? Ngadto sa layong dapit, murag i-exile na siya. Sa daghan kaayo nga higayon, i-exile ni siya tungod sa iyahang pagpaningkamot nga batukan ang sayop nga pagtulunan ni Arios. Magiitan og lantip kaayo ang iyang mga sinulat diha sa mga pagpasabot sa doktrina sa simbahan og sa pagpanalipod sa tinuod nga mga pagtulunan sa pagtuo. Og tungod niini giila kini si San Atanasio mga igsuon nga the Doctor of the Incarnation, Doctor of Incarnation. Namatay si San Atanasio niadtong tuig 373. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Usa sa pinaka tinuod nga kamatuoran sa kinabuhi mga igsuon, mao nga ang matag relasyon ikinahanglan gayod nga pagauluhan sa paghigugma o pagsakripisyo. Love and self-sacrifice or self-offering, paghalad sa kaugalingon. Ang bisan unsa nga relasyon mga igsuon, bisan unsa pa na nga klase sa relasyon, be it kining relasyon sa banag-asawa, relasyon sa mga ginikanan ug mga anak, relasyon sa matag silingan, basta kay bisan unsa nga relasyon nga nag-focus ra gani sa kaugalingon, di gyud na mulungtad o mulahutay nga klase sa relasyon. Eventually, any relationship that is not focused on love and self-offering will shrivel and die. Ngadto ana, pagsugod tingali, kung driven by kanang human urges, okay pa na pagsugod. Pero wa gani gugma diha, wa gani paghalad o pagsakripisyo sa kaugalingon, wala rasad na, no? Di na mula hutay. Eventually, the other person would have no more love to give as there is no reciprocal in feeling of love kung pananglit wala masentro sa paghigugma. Kung usara ang nahigugma, usapod wala mahigugma, moabot ra gid ang panahon nga di gid na mula hutay kanang maong gugma ha. Kay mura man og wala bay mutual in feeling or reciprocal in feeling of love sa matag usa. Mahurot sa din ang gugma, Father.
mahurot kon labi na gyud kon ang imong gugma ihurot man gyud nimong hatag wala bay reciprocal kanang return from the person nga imong gihigugma. Mao ni nga sakripisyo gyud kayo, no? Sakripisyo gyud. Pero naay mga tawo nga ginasahan sad nga bisan og daw nahurot na ang ilang paghigugma pero ang ilang source of love that comes solely from God, wa pod makunhod. Mao nga bisan og nasakita na sila, bisan og naglisod na sila sa kinabuhi nga ilang isudlan tungod sa ilang paghigugma, wa gyud sila muhunong pod nga muhatag sa ilang pagsabot, pasensya ug uban pa. We begin to understand, my dear brothers and sisters, that love is dynamic. Dynamic yun ang gugma. It's not something that is static. Ang gugma, dynamic yun na. And kanang dynamism sa gugma mga isuon, ato nang ma-reflect on the selfless nature of the Father's love for His Son, Jesus Christ. And vice versa. Ang amahan na higugma sa anak, si Jesus, unya si Jesus na higugma sad sa iyang amahan. O gani, kining ilang paghigugma, nga giasawaan nilang duha, mao ang Espiritu Santo, no? Patod pa sa uban nga mga teologo, no? Tiaw mo na nga ang Dios palangdaan nahimo ng community of love, community in love, no? Community sa gugma, community nga nagkahigugmaay. Ingon ana, no, kanindot, no, ang Ginoo, no, ang Dios. Mubitaw nandun na tayo giingon nga panultihon, God is love. So munang naatay laing prueba gawas anang mga biblical o theological kayo, ikan din hiniining waong claim that God is love. If God is love, He is only one person, then saan man niya pagtinuod sa gugma kung wala si kapadaygan anang maong gugma. Kung moingon ta nga mao nang gihimo ta niya aron na si kapadaygan sa iyang gugma. But before we exist, kitang iyang mga creation, then kung tinuod nga gugma siya, saan man niya pagkatinuod nga gugma kung wala siya kapadaygan na namang gugma. Mao ni nga akmalikon, the nature of this dynamism or dynamic love ato ning gikuha in reflection sa Dios nga nahigugma sa ang amahan, nahigugma sa anak, ug anak nahigugma sa amahan, ug kining gugma nga ilang gisaw-an so kanang sana pareha gyud, no? Hinungdan nga ni ay Espiritu Santo, no? Ang Espiritu Santo. Elsewhere in the Gospels, Jesus continues the image by saying today, di sa Ebanghelyo, that we need to love one another in the same way that God has loved us and that we want others to love us. Giklaro gina ni Jesus di sa Ebanghelyo. Akong balikon, no, ang Ebanghelyo, ang giingon ni Jesus din sa Ebanghelyo, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang akong amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. But pasabot nga all throughout the life of Jesus, He stayed in that communion of love sa iyang amahan. Si Jesus to the Father, the Son to the Father. Mo ni nga nindot kaayo nga pamalandungan nato mga isuon. If that dynamic love nga gisaw-an sa amahan ug sa anak nagtudlo kanato karon sa pagpabilin sa susamang gugma nga naa si Jesus, then it is tantamount to saying that God is trying to invite us into this communion of love, ining maong pag-inambitay sa gugma. And I think the circle is now complete. God, the Father, and the Son, Jesus, showing us that circle of love, no? that communion of love. The image of the Father and the Son's love for each other, muna maguna, it comes first. Then we are drawn into the circle of that love, kanang panagigugmaay nga ilang gisahuan. And then, we are asked and commanded today to continue that communion of love, that circle of love, by loving one another. Mauni nga, kada adlaw gipahinumduman kita sa Ginoo sa paghigugma sa usag-usa. Yan man, tungod kay diha sa atong paghigugmaay sa usag-usa, iyatang gihatagan sa ideya nga ang Ginoo gugma. Ug sama nga gihimo ta sa iyang dagway ug kasamahan, gugma, then every creature is supposed to be a community, a creature
drawn to a community by love and for love. In this way, my dear brothers and sisters, love will continue to abound indefinitely. And this is, I think, the intention of God, as He knows that true love has the power to change people, especially their lives, for the better. Tinuod ba yun na ang gugma magkapabago, magkapausab sa tao to becoming a better person. So, karon sa atong panagigugma ay mangutana tingalita sa atong kaugalingon, have we become better persons because of the existence aning mga tawo nga atong gihigugma? O kani atong mga gihuna-huna nga gihigugma? Well, God is already loving us, so that should make us better persons. But sometimes, because of the things we love, no? Diha sa tawhanon nga kasinatian, it is this kind of love that imbis giusab ta gibag-o sa Ginoo to becoming better persons, madalahig ta kung pananglit ng atong gihigugma, di ba mao, sayop ba? Ngadto sa usa ka worst nga kausaban. Mao ni nga uban nga naus na higugma pag-ayo sa bisyo, di na maayo lang kinabuhi. Ang uban nga nahigugma pag-ayo sa dautan nga mga buhat, di na maayo ilang kinabuhi. They have transformed into worst or if not bad persons, no? Mga ison. Muna mangutana ko karon, balik ko nako, the ones we love, do they make us better persons, no? So if not, atong gitang at pasin og dili mao ba, no? So we have to first atong unahon ginato ni, no? Ang pag-angkla sa atong kaugalingon anang gugma sa Ginoo. Nga unang nahigugma nato. Diserta mudala sa tahas nga mahigugma sa usag-usa. And discipline can bring a certain level of change in a person. Mumana, no? Ang disiplina makapausab gina sa tawo pod. Insofar as he is motivated to accept the pain out of fear, bisan og hadlok, bisan og sakit, tawaton na niya tungod kanhi higugma man siya. However, love is self-fulfilling and self-perpetuating. Perpetuating, no? Mo na kanindot sa gugma. Love, as so many saints has already said, mo na mga santos nag-ingon ani. Even mga theologians have come to realize, matun pa nila, love is beautiful. Tinuod bigyan na. Mo na nga, di ta mahadlok mahigugma mga igsuon. Even those who refuse to love us in return, higugmaon gihapon nato. Kay di man ta mahutdan. Na mga panahon tingaling mahutdan ta, kana kon wala tay supply. Kana kon hatag lang ta sige nya wa tay supply ba. Ang supply akong balikon katong the first yod, the love of God, no? Ang gugma sa Dios. And let us be captured and entrapped by that love of God, in that beauty of love, aron nga di gyud ta kapuyan ng paambit sa atong paghigugma ngadto sa uban. Mao ni nga si Jesus miingon sa laing mga pulong sa ebanghelyo, paghigugma ay kamo, no? Paghigugma ay kamo. Kay ang punto ni Jesus dinhi, gusto niya nga gikan sa iyang paghigugma, kita mahimong instrumento sad sa iyang gugma. And remember, this is a command, ha? Sugo ni. Dili ta pwedeng mamili ani nga di mutuman or dili mutuman kay wa man tay choice, no? Like we are commanded, no, to do obligasyon man ni, no? Ako sayo pa kung term nga wala tay choice, no? We always naman tay mga choices gyud. Pero I think kung mamili naman lang ganita, kanin na lang pod nga pinaka the best nga choice ang magpabilin sa gugma ug mahigugma kanunay. Ang usa ka tinuod nga Kristiyano mga igsuon nga nakigsuon sa Ginoo, mao ni ang nugukan, ang gugma sa Dios ug ang iyang paghalad sa kaugalingon. Mao ni nga hagit nato karong adlaw mga igsuon. I hope we will remain in the love of God, knowing full well that we are loved each step throughout our journey sa kinabuhi. Nya samtang naghandom ta sa paghigugma sa Dios kini nato, dili ta mohunong sa pagpadayag sa maong gugma ngadto pod sa atong isig katawo. A genuine Christian is a loving Christian who offers himself for others. Alang sa kaayuhan sa uban. Nagtumong alang dili lang sa kaugalingon, kundi alang sa kaayuhan sa uban. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod kanato dinhi niining atong programa. Kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat.
Akong pasalamat sa mga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw, labi na gayud diha sa mga parokya nga maabot nining Sibya nining atong pamalandong. Kaninyong tanan daghan kayong salamat gikan sa mga parokya sa tibuok Archdiocese sa Ozamis, no, salamat kay ninyo. Ako pod nga pasalamat sa mga viewers nato diha sa Facebook, no, salamat kaayo sa mga nagsunod nato, nagtan-aw nato diya sa DXDD Radio Channel. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta, pagsunod ini atong programa. Bisan kon usahay diha lang gyud ta madungog kay mo lagi di man ta maabot sa tanan nga mga parokya tungod kay di man gyud mahurot sa radyo ang tibuok Archdiocese, no. Pero anyway, akong balikon, daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsunod ini atong programa. Ang greetings nga kang Ma'am Irene Palgan, kang Sir Manny Ronquillo Jr., kang Carlota Kamingawan, kang Miraflor Lagas, kang Gabriela Acailar, salamat may buntag. Kang Teresa Bendong, good morning, no? Kang Lourdes Felipe, kang Florante Sumatra, kang Amay Abduhan, good morning. Kang Ma'am Rose, good morning ninyo diha, no? Kang Nanay Rafaeles Tose and family, kang Mami Lizel Bungabong and family, kang Charmaine Sige and family, kang Sister Wela Batuon and family, kang Busing Arturo de la Cruz sa Pangdalaga, no? Salamat, may buntag. Kang Joy Lumusad, kang Ginilo Antonio, may buntag niya diha, no? Kang Maria Cel Agad Victorino, kang Jessa, kang Baby Simbulan, kang Milin Aquino, kang Doroteo Macatol, kang Merchel Kaytuna, sa King Cab Uzamis, no, mutan-aw po nato ni sila kining King Cab Uzamis sa mga naa diha karon nagtigom, no, diha sa King Cab Uzamis maing buntag. Kang Roland Lapornina, kang Edie Sablas, kang Carlson Magno, kang Mary Joy Bapor, kang Mercidel Mercado, kang Christy Sevilla, kang Jinilin Amistuso, no, good morning. Kang Mamea Alegrado, kang Cadilinia Luciano Jr., kang Fridel Jan Padilla, kang Denmark Pascua, kang Ayan de Leon, kang Vivian Takugdoy, kang Inday Cheki, good morning, no? Kang Lovely Fee Hayekten, kang Ferlin Aligrado, kang Betty Joy Baya, kang Jason Quizon, kang Florante Sumatra. Maayong buntag ninyong tanan ug daghan kayong salamat sa inyong pagsunod kanato dinhi atong programa. Dinhi sa DXDD ang pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martino atong talahuron nga Arzobispo. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no? Kang Don Miguel Nunez, kang Ma'am Gabriela Acailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Ma'am Eveline Gracia, salamat kay ninyo, no, sa inyong makanunayon nga pagsuporta o pagsunod kanato dinhi atong programa. Ako pod nga greetings nganha kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady Kuya Aldrin Perez and family, salamat kay ninyo sa ilang mga anak, no, kang Aldriana, kang Paula o kang Japoy, good morning, no, kang Kuya Bibing Mendez, kang nganha kang Kuya Bugs Hisuler maing buntag, no, salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato nining atong programa. Salamat pod nganha kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Ma'am Grace ngalan ni kang Ma'am Jeanine Ann Pang-an, no, salamat kaayo sa iyang bana, kang Sir Nico, no, 5, salamat kaayo. Nganha pod kang ako pod nga pasalamat nganha kang sa tuingan ani ni atong listener pod kanunay, no, nga nagsunod nato ini itong programa diha sa ilang panimalay, no, salamat kayo. Nganha kang Sir Ryan ug Ati Angging Olivero sa Pangdalaga, nganha kang Ati Che Yap and family, salamat kay kang sa pamilya Go di ay, no, ako din condolence pagampo sa pagpanaw ni Kuya John Antonio Jungo, no, nga suki sad kay natong ting paminaw sa pamalandong. Bisan kon sahay na dato siya gibati nga di maayo, pero makita nato, no, ang iyang kanunay nga pagsuporta kanato
niining atong pamalandong pinagi sa pagpaminaw ani no. Kanunay mi magkita ani sa niagi moingon sa nako, Father, salamat sa greetings no sa pamalandong. So ni panaw na si Kuya John suod na tong higala og kanang donor dinhi sa benefactor dinhi sa Concepcion Mission Station. Salamat kaayo Kuya John no sa imuhang pagkamaghihatagon. Please, I ask you, my dear brothers and sisters, nga naminaw karon to pray for the eternal repose of Kuya Jun Go, no? Yang anak, seminarista karon na sa St. John Paul II College Seminary, si Seminarian Antonio Go Jr. No? To yampo nga mapari siya, no? O panalanginan pod no sa Ginoo, taliwala nining kasinatian karon sa kalisod nga iyang nasinati o kauban sa iyang pamilya. Ako pod nga greetings na kang Leticia Sinodivila, no? Maing buntag. Silingan ni sila ni Sir Robert Castro, no? Ato ang kauban niya sa pundok sa mga lay ministers. Maayong buntag ninyo diha, no? Kang Ma'am Leticia Sinodivila. Ako pod nga greetings kang Manuel Nacion, good morning, no? Kang Ma'am Mercy Kong, salamat kaayo. Kang Sir Enrico Villanueva, no? Good morning diha, no? Kang Ma'am Esther Murilia, salamat, no? Kang Ma'am Novisales Fernandez, good morning, no? Salamat kaayo ninyo no sa inyong makanunayon nga pagsunod nato nining atong programa. Ako pod nga greeting sa tanan karong adlaw nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan. Kaninyong tanan, happy birthday o ang panalangin unta sa Dios nga inyong kikinahanglan sa inyong pagsaulog karong adlaw sa inyong mga adlaw na tawhan, inyong madawat sa pinilo-pilo pagayod. Mga igsuon inhin na lang kukutob, ayaw kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya og timpo sa tingbunga, muhatag usab siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang o pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.